अरे कहो कि खबर हवाकार हमसे लड़े। बेटवा हमरे सामने पानी निकाल दे बड़े बड़े, नहीं चला यहाँ हमसे लड़े। साउंड सर्विस प्रेजेंट बांकुड़ा থেকে यह नाम नहीं ब्रांड है ब्रांड। মনে রাখবেন বন্ধুরা, বাঁকুড়া থেকে সাউন্ড সার্ভিস কোনোদিন কারো কাছে মাথা নত করেনি, আর জীবনে কোনোদিন করবো না। ডন সবসময় ডনই থাকে। বাঁকুড়া থেকে সাউন্ড সার্ভিস, যুগ যুগ জিও, যুগ যুগ জিও, যুগ যুগ জিও। দিনু ভাই মিউজিক প্রোডাকশন।